Like, subscribe, and get notified. The India Bloc candidates in Goa launched their campaigns on Monday. North Goa candidate Advocate Ramakant Khalap, along with the leaders of India Bloc, paid tribute to the martyrs at Patra Devi Smarak. या आयटीच्या मार्फत आमकां हजारो शेकडो हजारो लाखो भुरग्यांक नोकरी आमकां निर्माण करपाक जाय. ते करतले, ते करीत आसतना ही भूमिका राखपाक जाय. यस, मैं आगे चल रहा हूं, आप मेरे साथ आइए बंधो. Later, the leaders, along with the South Goa candidate Captain Viriato Fernandes, headed towards Margaon, where they paid tribute to Ram Manohar Lohia at the Lohia Maidan. आणि आज जेन्ना या वोटान इतलो लोक आयल्लो आसा, म्हाका दिसता एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल गोंयकार, एक गोंयकाराक एक काळजांसर उजो पेटुल्लो आसा की हय गोंय सांबाळपाचो टायम आयल्लो आसा, नाल्यार गोंय उरपाक ना. हांव तुमचे कडेन हात जोडून एक विनंती करता, सगळे एक जावन हे जो पैशाचो जो पावर आमचेर घालूंक सोदता, लेट अस मेक इट इनटू अ पीपल्स पावर वर्सेस मनी पावर. A strategy meeting of the India Bloc Goa was held in the evening to plan the further course of campaign, hoping to make a dent to the ruling BJP in the upcoming Lok Sabha 2024 elections. या लोकसभेक गोंयान आमी इंडिया आघाडी, इंडिया ब्लॉक अलायन्सा तर्फे हे इलेक्शन आमी लढतात, जातून दोन्ही जाग्याचेर काँग्रेस पक्षान आपले उमेदवार घातल्या. आयच्यान गुढी पाडव्याच्या निमित्तान आमी ऑफिशियल कॅम्पेन आमची लॉन्च केला. आमचे सगळे इतर पक्षाचे वांगडी, अलायन्साचे वांगडी सगळ्यांक हांव धन्यवाद करता की आज जी कॅम्पेन आमची पत्रादेवी आणि लोहिया मैदानाचेर जी जाली ती म्हटल्यार इट वॉज अ रियली सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द कॅम्पेन. आणि आता हाच्या मुखार ज्यो आमच्यो मिटिंग्स आसात इन रिस्पेक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सीज, पब्लीक मिटिंग्स, डोर टू डोर कॅम्पेन आणि इतर सगळे campaign strategies we have discussed today. This was the first coordination meeting of all the alliance partners. Today we have discussed all the streamlining of all the coordination, and we have formed a group also where certain issues will be taken up jointly, and we will try to reach to each and every of the voter of the Goa. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.